Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous n'avez aucun problème. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ou bien vous présenter quelques phrases avec leur traduction en arabe. اليوم سوف أقدم لكم جمل بالفرنسية مع ترجمتها بالعربية، وهي الجمل الأكثر استعمالا في خلال السنة 2020 و 2021. Commençons par la première phrase. ما هي أعراض فيروس كورونا؟ ما هي أعراض فيروس كورونا؟ La traduction en français, on dit quels sont les symptômes de coronavirus? Quels sont les symptômes de coronavirus? Les symptômes, ça veut dire al-a'rad. Al-a'rad, les symptômes. ما هي, quels sont? أعراض, les symptômes. Virus corona, de coronavirus. ما هي أعراض فيروس كورونا? Quels sont les symptômes de coronavirus? La deuxième phrase. ما هو شعورك تجاه زوجك؟ Quels sont tes sentiments envers ton compagnon? ما هو, quels sont شعورك, tes sentiments تجاه envers زوجك, ton compagnon. ما هو شعورك تجاه زوجك? Quels sont tes sentiments envers ton compagnon? Envers, تجاه. Passons à l'autre phrase. لماذا اخترت اللغة الإنجليزية? Pourquoi tu as choisi la langue anglaise? لماذا اخترت اللغة الإنجليزية? Pourquoi tu as choisi la langue anglaise? لماذا, pourquoi, اخترت, tu as choisi اللغة, la langue الإنجليزية, anglaise. لماذا اخترت اللغة الإنجليزية? Pourquoi tu as choisi la langue anglaise? C'est clair? Coronavirus a envahi le monde entier. Coronavirus a envahi le monde entier. اجتاح وباء كورونا العالم بأسره. اجتاح, ça veut dire quoi? اجتاح, ça veut dire a envahi. Le verbe envahir. D'accord? اجتاح وباء كورونا, ça veut dire coronavirus. العالم بأسره, le monde entier. العالم, le monde بأسره, entier. اجتاح وباء كورونا العالم بأسره. Coronavirus a envahi le monde entier. Coronavirus a envahi le monde entier. اجتاح, a envahi. Sans l'autre phrase. كيف تملأ استمارة البطاقة الوطنية الإلكترونية؟ كيف تملأ استمارة البطاقة الوطنية الإلكترونية? Comment remplir le formulaire de la carte nationale électronique? Comment remplir le formulaire de la carte nationale électronique? كيف, comment, تملأ, remplir, استمارة, le formulaire, البطاقة الوطنية, la carte de la carte nationale, الإلكترونية, électronique, البطاقة, la carte nationale, الوطنية, الإلكترونية, électronique.
Je répète, parce que c'est une phrase un peu longue. كيف, comment. تملأ, remplir. Comment remplir. كيف تملأ. Comment remplir. Le formulaire, يعني الاستمارة. استمارة ماذا؟ استمارة البطاقة الوطنية. استمارة البطاقة, le formulaire de la carte. استمارة البطاقة الوطنية, le formulaire de la carte nationale. استمارة البطاقة الوطنية الإلكترونية, le formulaire de la carte nationale électronique. كيف تملأ استمارة البطاقة الوطنية الإلكترونية? Comment remplir le formulaire de la carte nationale électronique? Je vais tout doucement. Comment remplir le formulaire de la carte nationale électronique? Passons à l'autre phrase. كيف تملأ استمارة جواز السفر المغربي? Comment remplir le formulaire du passeport marocain? كيف, comment, تملأ, remplir, استمارة, le formulaire, جواز السفر, du passeport المغربي marocain. جواز السفر, le passeport المغربي marocain. D'accord? كيف تملأ استمارة, comment remplir le formulaire جواز السفر المغربي du passeport marocain. Comment remplir le formulaire du passeport marocain? جواز السفر المغربي, le passeport marocain. D'accord? C'est clair? Passons à l'autre phrase. لماذا تريد الذهاب لفرنسا؟ لماذا تريد الذهاب لفرنسا? Pourquoi tu veux partir en France? Pourquoi tu veux partir en France? Pourquoi? لماذا? Pourquoi? لماذا? تريد, tu veux. تريد, tu veux. لماذا تريد? Pourquoi tu veux? الذهاب, partir. لماذا تريد الذهاب? Pourquoi tu veux partir? لماذا تريد الذهاب لفرنسا؟ لفرنسا, en France. لماذا تريد الذهاب لفرنسا? Pourquoi tu veux partir en France? D'accord? Pourquoi? لماذا تريد, tu veux. الذهاب, partir. لي, en, فرنسا, France. L'autre phrase. ما هي دوافعك ومحفزاتك؟ ما هي دوافعك ومحفزاتك؟ يعني ما هي الأشياء التي تدفعك لفعل هذا الشيء أو التي تحبب لك هذا الشيء؟ هذا السؤال نجده في الكثير من المقابلات العملية وفي الكثير من المقابلات الدراسية لولوج الماستر أو لولوج مهنة ما. C'est une question qu'on trouve dans les entretiens, que ce soit scolaire, universitaire ou les entretiens d'embauche, de travail. Quelles sont tes motivations? ما هي, quelles sont دوافعك ومحفزاتك, tes motivations. Quelles sont? ما هي, ما هي يعني مؤنث, on va écrire quelle avec deux L, S. ما هي, quelles sont tes motivations, يعني محفزاتك ودوافعك. محفزاتك ودوافعك, tes motivations. D'accord? Quelles sont tes motivations?
ما هي دوافعك ومحفزاتك؟ Quelles sont tes motivations? ما هي طموحاتك؟ ما هي طموحاتك؟ Quelles sont ما هي quelles sont tes ambitions? Tes ambitions طموحاتك طموحاتك tes ambitions. Ambition طموحات و K ça veut dire tes لك طموحاتك tes ambitions. D'accord? Quelles sont tes ambitions? ما هي طموحاتك أنت tes ambitions. D'accord? La dernière phrase. ما هي مشاريعك المستقبلية؟ ما هي مشاريعك المستقبلية؟ Quels sont, ça veut dire ما هي quels sont tes projets مشاريعك tes projets مشاريعك tes projets المستقبلية d'avenir المستقبل d'avenir d'accord l'avenir ça veut dire المستقبل tes projets d'avenir المشاريع المستقبلية مشاريعك المستقبلية le cas دك الحرف حرف الكا هنا مترجم من خلال تي يعني أنت مشاريعك أنت tes projets مشاريعك أنت المستقبلية d'avenir quels sont tes projets d'avenir ما هي مشاريعك المستقبلية quels sont ما هي مشاريعك tes projets المستقبلية d'avenir. D'accord? J'espère que les phrases sont claires. Je vais essayer de répéter toutes les phrases, comme ça sera vraiment très clair pour vous. Et vous allez bien sûr essayer de les traduire comme une sorte de test et vous allez vous tester vous-même. D'accord? Je vais essayer de mélanger un petit peu les phrases. Je vais d'abord dire en français. Coronavirus a envahi le monde entier. ترجموا هذه الجملة إلى العربية. Coronavirus a envahi le monde entier. إذن الترجمة اجتاح وباء كورونا العالم بأسره. Une autre phrase. Maintenant je vais faire l'inverse. سأبدأ بجملة بالعربية vous me donnez une phrase en français. كيف تملأ استمارة البطاقة الوطنية الإلكترونية؟ كيف تملأ استمارة البطاقة الوطنية الإلكترونية؟ كيف تملأ استمارة البطاقة الوطنية الإلكترونية؟ Allez-y. كيف تملأ استمارة البطاقة الوطنية الإلكترونية؟ Essayez de traduire cette phrase en français. La traduction est comment remplir le formulaire de la carte nationale électronique. Comment remplir le formulaire de la carte nationale électronique. D'accord? Une autre phrase. Je vous ai dit que je vais un peu mélanger. Quelles sont tes motivations? Traduisez cette phrase en arabe. ترجموا لي هذه الجملة إلى العربية. Quelles sont tes motivations? D'abord, je tiens à vous dire que on ne peut pas traduire à la lettre. On ne peut pas traduire à la lettre du français à l'arabe ou bien de l'arabe en français. On ne peut pas traduire à la lettre. Il faut d'abord comprendre la phrase et essayer de donner les mots convenables sans faire la traduction à la lettre. Quelles sont tes motivations? Voilà, vous êtes prêts? Traduisez-la. ما هي دوافعك ومحفزاتك؟ ما هي
دوافعك ومحفزاتك. Une toute dernière phrase, c'était juste pour vous tester. Voilà. Je vais choisir une autre phrase parmi les phrases que je vous ai expliquées. لماذا اخترت اللغة الإنجليزية؟ ترجموا لهذه الجملة إلى اللغة الفرنسية. لماذا اخترت اللغة الإنجليزية؟ D'accord? لماذا اخترت اللغة الإنجليزية? Pourquoi tu as choisi la langue anglaise? Pourquoi tu as choisi la langue anglaise? Pourquoi tu as choisi la langue anglaise? أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا أن تضغطوا زر الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بالجديد. وللمزيد من الجمل المرجو ترك تعليقاتكم، وللمزيد من الدروس أيضا المرجو التعليق على الفيديو وترك الدرس الذي تريدونه. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante et n'oubliez pas de laisser vos commentaires ainsi que vos abonnements si vous êtes de passage sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de laisser vos commentaires pour plus de vidéos, pour plus de leçons. Si vous avez une leçon que vous n'avez pas bien compris, je peux vous la répéter en arabe. Si vous voulez l'explication en arabe ou en français, vous n'allez qu'à me le dire. Dites-moi vos propositions dans les commentaires et je vais bien sûr essayer de m'arranger pour vous présenter ce que vous voulez. Merci à vous.